السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں LiveTV.tv اور میں ہوں ساجدہ فرنام آپ کے ساتھ پروگرام لیونگ لائف with ساجدہ فرنام میں. میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے LiveTV کے ویورشپ 1500 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اسی طرح ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس پروگرام میں لے کے آتی ہوں پاکستان کا پازیٹیو فیس, پاکستان کا پازیٹیو امیج, اور ایسے لوگوں کو میری تلاش ہے, ایسے لوگوں کی جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. آج بھی میری مہمان ایک ایسی ہی چمکتی ہوئی درخشاں ستارہ ہیں جو کام کر رہی ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے اور اس پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. میری مہمان ہیں عائشہ عمران. السلام علیکم عائشہ. کیسی ہیں آپ؟ رمضان کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے, بہت بزی جا رہا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ جو چھوٹی چھوٹی عبادت کرتے ہیں اس کو قبول کرے. اچھا, عائشہ کا تعارف یہ ہے کہ عائشہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. اب کیا کر رہی ہیں وہ آپ کو پروگرام کے دوران میں پتہ چلتا رہے گا. عائشہ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بیسیکلی کلے کرافٹ ڈیزائنر ہوں. کلے سے ڈفرینٹ چیزیں بنانا, جیسے فلاورز ہیں, نیچر میں جو ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اور نیچر کی چیزوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے کر کے اور اس کو بنا کے دکھانا. اور اس کے علاوہ جو ہے جویلری بھی بنتی ہے اس سے, اور فلاور جو ہے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں سب کو اور بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. تو اس فیلڈ میں کیسے آ گئی عائشہ؟ فیلڈ میں یہ کہ بچپن سے کچھ مائنڈ میں ایک تھا کہ کچھ کرنا چاہیے, خاص طور پہ لڑکیوں کو, اور ایک شوق بھی تھا. اور شادی سے پہلے تو کچھ نہیں کر سکے. جب شادی کے بعد موقع ملا تو گھر والوں نے بھی سپورٹ کیا, اور پھر اس کو میرا ٹیلنٹ جو تھا, جو اندر ایک چیز بھی ہوتی ہے, وہ خود بخود باہر آنا شروع ہو گئی اور وہ آج آپ کے سامنے. زبردست. میں آپ کا کام دیکھ رہی ہوں, اتنے زبردست یہ عائشہ کی آپ چیزیں دیکھیں, اتنے زبردست انہوں نے یہ فلاور بنائے ہوئے ہیں کہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ بالکل ریئل فلاور ہے, ایک دم ریئل امیج آ رہا تھا. عائشہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 6 ایئرز ہو گئے. ماشاء اللہ. تو یہ کام آپ نے کہیں سے سیکھا تھا یا؟ بیسیکلی تو کسی سینٹر سے سیکھا تھا. اس کے بعد جو تھا وہ اس میں ایک لمیٹیڈ کلاسز تھیں, اور میرا شوق یہ تھا کہ میں اس کو اور آگے لے کے چلوں. پھر میں نے ایک پروفیشنل کورس کیا اس کو بہت بڑے پیمانے پہ, اور اس کے بعد سے خود بخود مائنڈ جو تھا وہ اس قابل ہو گیا کہ میں خود ڈیزائننگ کرنا اسٹارٹ کی, اور جو گارڈنز میں ریئل فلاور سے نیچر کی چیزوں کو دیکھ کے خود بنانا شروع کیا. اور بہت اچھا مجھے لگتا تھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی تخلیق کو کاپی کرتی ہوں اور بناتی ہوں, ہم وہ اس چیز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں. اور ریئل فلاور جو ہیں وہ تھوڑے دن میں مرجھا جاتے ہیں, اور یہ فلاور جو ہیں ہم اپنے اگر ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو یا تر و تازہ رہتے ہیں, اور بس ان کو ہلکے سے ڈسٹنگ کی ضرورت ہے. اچھا, مطلب یہ دھل بھی سکتے ہیں, واشیبل ہیں اور فلیکسیبل ہیں. اچھا, جو اس کا مٹیریل ہے یہ سب آپ خود بناتی ہیں, جیسا آپ بتایا ڈو سے آپ ڈو سے پہلے اس میں آئی ہیو 4 kinds of ڈو. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ فلیکسی ڈو ہے, اور ہائی کلے انشاءاللہ جو ہے وہ میں انٹروڈیوس کروانے والی ہوں پاکستان میں. اچھا, اس سے کام کروں گی تھائی فلاور سے. میرے پاس پورسلین ہے, اٹیلین ہے, سیرامک ہے اور فلیکسی ہے. فلیکسی جو ہے زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے, تھوڑی کاسٹلی تو ہوتی ہے لیکن بہت اچھا اس کا رسپانس جو ہے بہت اچھا آتا ہے. واشیبل ہیں اس کے فلاورز بھی. تو آپ یہ بتائیں جو سمپل چیڈو ہے, جیسے میرے جیسا عورت جو مطلب جانتے نہیں ہیں, ہم اس بارے میں صرف دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, تو اگر میرا دل چاہے کہ میں کوئی فلاور بناؤں تو سب سے پہلے مجھے بتائیں گے ڈو کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ ڈو کے لیے آپ کو, اگر آپ سمپلی ڈو بناتے ہیں تو آپ اٹیلین ڈو بنائیں. اٹیلین ڈو جو ہے بہت ایک پرانا اسٹائل ہو گیا ہے. اب جو ہے لیٹسٹ ورژن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہے آپ پورسلین یا اٹیلین آپ لے لیں. اٹیلین میں جو ہے آپ کارن فلور لیں گی اور کارپینٹر گلو لیں گی. ان کی کوانٹٹی بھی بتائیں نا, میں کارن فلور کا پورا ڈبہ میں ڈال لوں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1 cup اگر آپ نے کارن فلور لیا ہے تو اس میں 2 tablespoon جو ہے آپ کی گلیسرین ایڈ ہوگی, 2 tablespoon ونیگر, ونیگر جو ہوتا ہے جو ہم لوگ کھانے میں یوز کرتے ہیں, اور 1 cup جو ہے ہمارا اس میں یوز ہوگا کاربونیٹڈ گلو.
वाइट ट्रांसपेरेंट जो होती है 2 टेबल स्पून उसमें हमारा जो है वो जाएगा टैप वाटर, सिंपल जो पानी होता है उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह उसको आपने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे उसको कुक करना है। लेकिन आपका उसमें शर्त ये है कि पैन आपका जो है थोड़ा हैवी होना चाहिए और स्पून जो है वो वुडन स्पून हमारा यूज होगा। उसको आप मीडियम मतलब सब चीजों को एक साथ डाल के चूल्हे पे चलाएं और पहले से अच्छी तरह मिक्स उसको पहले करना है चूल्हे पे रखने से पहले। अच्छा, ताकि उसके जो लंग्स उसके अंदर होते हैं वो जो है वो बिल्कुल एक क्रीमी शेप आ जाए। फिर आप उसको मीडियम फ्लेम पे रखें, बिल्कुल मुसलसल उसका चम्मच चलाते रहें ताकि उसको जो है ना वो गुठलियां नहीं बन जाए, हार्ड नहीं हो जाए। जब आप देखें कि वो एक सेंटर में आ गई है पैन के, जैसे हलवा बनता है, हलवा बनता है साइड पैन छोड़ता है ना, तो उसको फिर निकाल के और अपने पेट्रोलियम जेली हाथ पे लगा के और उसको जो है स्लिप पे रख लें या किसी भी हैवी बर्तन में रख के उसको अपने हैंड की इस चीज से जो है आप उसको मसलना शुरू करें। अच्छा, वो बिल्कुल एक सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, तो वो जो है फिर उसको आप गरम ही मसलना है। तो अगर ठंडा हो गया तो वो उसकी वो शेप ही नहीं आएगी। अच्छा, वो उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी। अच्छा, और उसको आपने क्या करना है फिर हल्के से टेम्परेचर पे बाहर रख के एक पॉलिथीन की बैग ले लें, उसके अंदर आपने ग्रीस लगा के उसके अंदर रख दिया उसको एयर टाइट पे रख के उसको फ्रीज कर दें। आपकी ये डो जो है वो 2 महीने तक चलेगी। जबरदस्त। तो ये जो आपने इतनी क्वांटिटी जो बताई है इसमें कितने फ्लावर्स बन सकते हैं? इसमें फ्लावर्स ये है कि वो हमारी डो बनेगी तकरीबन इतनी डो बनेगी, 1 पाव जितनी। अच्छा, 250 ग्राम। अच्छा, इतनी बनेगी तो उसमें काफी फ्लावर्स बन कर आते हैं। अगर आपके बड़े फ्लावर्स हैं तो वो थोड़े कम बनेंगे, अगर आपके छोटे फ्लावर्स हैं तो ये वाले जो फ्लावर्स हैं आपके 3-4 अरेंजमेंट बन जाएंगे उसमें। अच्छा, फिर इनमें आपने मुख्तलिफ कलर्स बहुत जबरदस्त ऐड कर रखे। अब मुझे कलर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए फिर क्या करें? कलर ऐड करने के लिए इसमें हम पहले व्हाइट कलर मिक्स करेंगे, IWD पाउडर मिक्स करके, उसके बाद हमारा जो है दूसरे कलर्स उसमें यूज होंगे। अगर आप व्हाइट कलर यूज नहीं करते तो आपका जो एक फ्लावर होगा ना वो ट्रांसपेरेंट लुक देगा। अच्छा, तो उससे ये कि वो ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक मेड है ये। तो अगर इसमें आपने रियल डिफरेंस देना है तो उसको आपने क्या करना है कि पहले व्हाइट कलर मिक्स करेंगे। ऐसे फ्लेक्सी डो है उसको कुक नहीं करना पड़ता, फैब्रिक को कुक नहीं करना पड़ता। फ्लेक्सी का आपने ग्लू और उसका एक बाकायदा एक मेथड होता है, उसको ग्रेजुअली उसके अंदर कॉर्नफ्लोर हम यूज करते हैं अरेबियन ग्लू के अंदर, और उसके अंदर व्हाइट कलर मिक्स करके उसको आपने ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो वो च्युइंगम बन जाएगी, उसके ऐसे थ्रेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो फ्लेक्सी के लिए हम ये कि वो अगर ग्लू डालते हैं तो साथ साथ ग्रेजुअली आपने कॉर्नफ्लोर डालना है और उसको जो है 5 घंटे के लिए आप पॉलिथीन में डाल के रख दें। जब 5 घंटे गुजरे उसके बाद दोबारा से आपने उसको लिया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया, मिक्स करके तो उसको हमने क्या करना है कि उसके अंदर डाल के और कलर डालें और उसके फ्लावर्स बनाना शुरू करें और वो आपके फ्लावर्स जो है माशाल्लाह बनेंगे। ये फ्लेक्सी डो से बने हुए हैं। अच्छा, एक मुझे ये भी बताइए आयशा, कितनी अच्छी तरह हमें समझा रही हैं, तो आप बाकायदा कहीं क्लासेस वगैरह आपकी होती हैं अगर कोई आना चाहे? क्लासेस देती हूँ, घर पे भी क्लासेस होती हैं मेरी, प्राइवेटली प्रोफेशनल कोर्स करवाती हूँ। इसके अलावा मैं स्काइप ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ। स्काइप पे मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी आईडी हमें बताएं, स्काइप की आईडी creative.inspiration, स्पेलिंग भी बताएं। हाँ, बताएं। CREative.INSPIRATION। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्काइप पे और आप वहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं। और मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि स्काइप पे जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैंने उनके लिए फैसिलिटी रखी है कि वो स्काइप पे मुझे ज्वाइन करें। अच्छा, अपना प्लीज फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03333 386 799 033333586 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरी फेसबुक जो है यूजर नेम है मेरा आयशा इमरान के नाम से,
फेस बुक ID है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आपको बहुत सी डिजाइनिंग मिलेगी उसमें, बहुत से मेरा काम है, लॉट्स ऑफ वर्क इन फेसबुक. यू कैन ज्वाइन मी. जबरदस्त. देखिए हमने आपको कितनी जबरदस्त चीजें बता रहे हैं लाइव टीवी पर. आयशा ने आपको सारे कॉन्टेक्ट बताए अपने. जो लोग सीखना चाहते हैं और जिन्हें इंटरेस्ट है, जो लोग हमारे बाहर रहते हैं या यहाँ पाकिस्तान में भी, खुसूसन ख़वातीन जो ये सोचती हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में रहते हैं, हमारी अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, या हम किस तरह, आप जैसे छुट्टियाँ हुई हैं तो बच्चों को किस तरह सिखाएं, तो वो आयशा से कांटेक्ट करें. आयशा बताएंगी कि किस तरह अपने टाइम को कंज्यूम किया जा सकता है और अर्निंग भी की जा सकती है. बहुत अच्छी अर्निंग होती है. और जब अर्निंग होती है तो आपका बहुत खुशी होती है. आयशा आपने कहा ज्वेलरी मेकिंग भी करनी है. ज्वेलरी मेकिंग, तो ज्वेलरी मेकिंग के हवाले से आयशा ये बताइए कि आप जो हैं सिर्फ लेडीज के लिए ज्वेलरी मेकिंग करती हैं या जेंट्स के लिए भी कुछ है, क्योंकि हमारे व्यूवरशिप में जेंट्स भी बहुत सारे हैं हमारे प्रोग्राम देख रहे हो. ब्रेसलेट्स होते हैं. एक डोव की ज्वेलरी में डिजाइन करती हूँ, दूसरा मेरा फंकी ज्वेलरी का भी है. उसमें जेंट्स के लिए जो है कुछ क्रिस्टल और कुछ पर्ल्स के साथ हम लोग जो बहुत ज्यादा जॉली किस्म के जेंट्स या बॉयज होते हैं उनके लिए ब्रेसलेट्स वगैरह ही होते हैं ज्यादा, या पेंडेंट सेट पहनते हैं, या वो आजकल एक कान में जो वो चल रहा है स्टर्ड होता है वो बनता है उनके लिए. वो जिनको शौक हो वो पहनते हैं. अदरवाइज मोबाइल चार्म हो गई, की चेन हो गई, ज्वेलरी बनाती होती है. जबरदस्त. अच्छा, लड़कियों के लिए आपने बताया आप काउंट ज्वेलरी बनाती हैं, तो वो फिर आप उनके ड्रेसेस देख के उसी हिसाब से उन्हीं कलर्स के बनाती हैं. जैसे अभी ईद का ड्रेस है, किसी का मल्टी कलर का आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कुछ बनवाना चाहे, तो वो अपना जो है कलर मुझे देते हैं या फिर मुझे उसकी पिक्चर सेंड करते हैं एज इट इज उसी कलर में. वो जो है ज्वेलरी बैंगल्स हैं, रिंग्स हैं, स्कार्फ हैं, इयर रिंग्स हैं, एवरीथिंग आई कैन डू. तो आप देख रहे हैं आयशा इमरान को. आयशा इमरान कितनी जबरदस्त बातें करिए. अभी हम आयशा से आपको कुछ बनाना भी सिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. आप लोग देखते रहिए LiveTV.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम, और मेरी मेहमान है आयशा इमरान. मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. आप लोग देख रहे हैं LiveTV.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम, और मेरी आज की मेहमान है आयशा इमरान. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर है 02135293331, 02135293331. इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें मैसेजेस भेज सकते हैं. आयशा इमरान बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं और आर्ट ऑफ क्ले की मास्टर माइंड है, ये कहना चाहिए. बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोग्राम में दिखा रहे हैं. आयशा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें कुछ छोटा सा कुछ जल्दी से बनाना सिखाएं ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. ये मैं सनफ्लावर बनाना आपको बताती हूँ. बहुत ईजी है, देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है. ये वही क्ले है जो मैंने आपको बताई थी, इसमें कलर ऐड किया हुआ है. आज सनफ्लावर बनाएंगे हम. इसको हमें क्या करना है, पेट्रोलियम जेली हाथ पे लगा के फिर इसको टच करेंगे. अच्छा. अदरवाइज ये स्टिक ही हो जाएगी, आपके हाथ पे स्टिक करेंगे. इसको हमने थोड़ा सा आइडिया से थोड़ा सा लेना है, जैसे च्युइंगम की साइज लेना है. और इसको हमने क्या किया, एक बॉल बना लिया. सही. एक बॉल बना के इसको हमने फ्लैट करके छोटी सी रोटी बना ली है इसकी. सही. इसमें तो सारे ख़वातीन एक्सपर्ट सारा दिन हम लोग यही काम कर रहे होते हैं. और ये है कि इसको हमने बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. अच्छा. जो रोटी बनाने वाले हैं वो इजीली कर सकते हैं. देखिए अब हमने इसकी ये ऐसे एक रोटी बनाई है. अब हमें क्या करना है कि हमें सीजर से इसकी कटिंग करनी है. यहाँ से कटिंग की और इसकी ऑपोजिट साइड पे हमने आ जाना है. अच्छा. ऑपोजिट पे सेंटर में इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. डिवाइड करके फिर इसका जो है हमने इसका हाफ कर देना है, इसका भी हाफ कर देना है. फिर हम इसके ऑपोजिट जाएंगे तो यहाँ से इसको हाफ करते चले जाएंगे.
हर पेटल जो है हमारी हाफ में आएगी. इसको भी इक्वली हमने हाफ किया, इसके भी सेंटर से हमने इसको हाफ किया, फिर इसको हाफ किया. ये हमारी पेटल बन गई 1 2 3 4 पेटल. अब हर एक में हमारी 4 बनेंगी, 16 पेटल्स बन जाएंगी हमारी. इसको ऐसे हमने हाफ किया. ये हमारा हाफ जो इसका था ना वो इस तरह हमारी पेटल्स बन गई. अब ये जो हिस्सा है इसको भी हमने इसी तरह से, सनफ्लावर में हमेशा 2 लेयर्स होती हैं. ये एक लेयर है हमारी अभी. इसको ये 16 पेटल्स हो गई. अब हमने इसको क्या करना है, हर पेटल को लेके उसके जो दोनों एजेस हैं, कॉर्नर जो हैं, उनको आपस में जोड़ देना है. जस्ट लाइक दिस. अच्छा, इसको हमने उसी के बराबर वाली के साथ जोड़ा. इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दिया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया. हर एक को इसी तरह. बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत मजे का काम है ये. और ये काम ऐसा है कि क्ले हाथ में लें और आपका दिल कहता है हम तरह तरह के फ्लावर्स बना लें. इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, और फिर टाइम कंज्यूमिंग है, बजाय इसके कि आप टेलीफोन पे बैठ के किसी की गीबतें कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं. ये सबसे अच्छा काम है. आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपका एक अच्छी क्रिएशन भी आपको जो है वो हाथ में आ जाएगी. और दूसरे बहुत इंस्पायर होते हैं इस चीज पे, और आपकी तारीफ भी होगी. खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, कुछ कर नहीं रही होती हैं, अम्मी चाह रही होती हैं हमारी बेटी कुछ ना कुछ करे, तो ये करेंगी तो अम्मी तो फिर बहुत खुश होती है. इसको हमने हर एक को इस तरह लेके पॉइंटेड करते चले जाएंगे. इसका मेन टूल होता है स्टिक, तो उससे हम इसको हल्का सा फ्रिल करेंगे. अब ये जो साइड है ना जहाँ से हमने इसको टर्न किया था, इसको हम इस तरफ से लेंगे. ये हमारी राइट साइड ये है. अब हमने क्या करना है, ये हमारी स्टिक है, इसको हमने हल्का सा. अच्छा, जो टूल्स है ये आसानी से मिल जाते हैं. टूल्स जो है यहाँ पाकिस्तान में मिल जाते हैं. पाकिस्तान में क्या कराची में मिल जाते हैं. लोकल टूल्स भी मिलते हैं, और इम्पोर्टेड जो है, जो हमारी स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल कर रही होती हैं या जो चाहती हैं, तो वो उसको मैं जो है स्टूडेंट्स को बाहर से इम्पोर्ट करवा देती हूँ. तो ये कि मतलब आपसे कांटेक्ट करें तो आप ये काम भी कर देंगे. ये भी करती हूँ. मेरा रॉ मटेरियल का भी है, अपने स्टूडेंट्स को सप्लाई करना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है. ये देखिए हम इसको हल्का सा इसमें रोल करेंगे और इधर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे. जैसे इसको रोल किया, हमारी जो पेटल है वो फ्लैट होती जाएंगी और वो सनफ्लावर की शेप आती जाएगी. ये देखिए, देखते देखते आपने देखिए क्या से क्या बना दिया. बस ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज है. मेरी स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, आगे वो सिखा रही हैं और अपना एक अर्न कर रही हैं. एक बिजनेस है उनका, होम बिजनेस उनका चल गया है, और वो घर बैठे ही. बहुत लेडीज ऐसी हैं जो जिनको परमिशन नहीं होती कि वो बाहर जाएं, तो घर बैठे कर सकती हैं और सीख के और इसको करें. और शॉपकीपर्स के साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, तो वो आपको जो है आपका सामान रख भी लेते हैं कि आप हमें अपना सामान बना के दें. कांटेक्ट बढ़ते हैं. ये हमारा एक हिस्सा हो गया इसका. अब हमने क्या करना है, एक ऐसा और बनाएंगे इसी तरह से. देखिए आयशा ने कितना जबरदस्त काम किया हुआ है और कितने इन्होंने इजी तरीके से आपको सिखा दिया. अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चाह रहे हैं कि आयशा से मजीद चीजें भी सीखें, तो आप इनके स्काइप आईडी पर, फेसबुक लिंक पर या इनके कॉन्टेक्ट नंबर पर इनसे रब्ता करें और इनसे सीखें. कितनी जबरदस्त चीजें जो ये इतनी आसानी से सिखा रही हैं. मुझे तो वाकई मजा आ गया आज देखकर. तो क्ले है ये ऐसी कि आपने हाथ में ली और बहुत आपका दिल ही नहीं करता. सीखी भी नहीं हो रही है. सीखी भी नहीं हो रही है. और जस्ट सिंपल हमने पेट्रोलियम जेली यूज की है जो हर घर में मौजूद होती है. हम लोगों का एम यही है कि घर से ही कुछ चीजें ऐसी निकाल के और उनको यूटिलाइज किया जाए और कुछ न कुछ बनाया जाए. ये देखिए हम फिर इसकी 16 पैटर्न्स बनाएंगे सेम उसी तरह से. अब इसको थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड में आती हूँ. सीजर भी कोई इसकी स्पेशल सीजर नहीं होती. छोटी सीजर जो है वो आप ले सकते हैं, आम से सीजर ले सकते हैं और इसकी कटिंग करके और इसको ये हम शेप देंगे.
हुनर हर एक में होता है, उसको इस्तेमाल करने वाला ज़हन होना चाहिए. सही बात. पेट्रोलियम जेली जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि अपने हाथ से थोड़ी सी लगा लें. अगर हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम जेली यूज़ करेंगे तो हमारे फ्लावर जो हैं वो उसमें शाइनी लुक आ जाएगा. हमें शाइनी लुक नहीं चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए. हम इसको, हमारा मकसद ये है पेट्रोलियम जेली यूज़ करने का कि हमारी जो फ्लावर है वो स्टिकी नहीं हो, और उतना नहीं जितना रिक्वायर्ड है आपको. इतनी रिक्वायरमेंट में आप उसको कर सकते हैं. अब इसको हमने ऐसे करके, और अब इसकी मेन चीज़ जो है वो इसकी सेंटर बेस है. सेंटर बेस जो है इसकी ब्राउन कलर में होती है. ऐसी ही क्ले आपने ली ब्राउन कलर में, उसको आपने छोटा सा रोल बनाया, रोल बना के आपने इस शेप में इसको बना के रख देना. ये ड्राई हुआ है. कितना टाइम लगेगा ड्राई होने के लिए? आप रात में बनाएं, 2 घंटे में हो जाता है. रात में बनाएं, सुबह तक आप ये सनफ्लावर जब आपने बनाने, ये बहुत से बना के रखिए. अगर आपको वायर के साथ बनाना है तो इसके पीछे वायर लगा लें. वायर के बगैर बनाने तो ऐसे छोटे छोटे से बिस्किट्स बना के रख लें. सेम डो है ना, मतलब उसमें ब्राउन डो है. कलर सिर्फ उसमें जो है कि ये नेचुरल फ्लावर जो उसमें ब्राउन कलर की सेंटर बेस होती है. अब इसको हमने फिर इसी तरह से लेकिन कितना जबरदस्त स्टाइल है ये. और अगर देखा जाए तो कोई इसके अंदर बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रही, कुछ भी नहीं. आपके पास बहुत डिग्रियां होनी चाहिए, तभी आप ये काम सीख सकते हैं. इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट चाहिए. हर काम, वो काम जो आप करना स्टार्ट करें, सबसे पहले तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. आप उसको टाइम दें. ये जरूरी नहीं आप इस काम को सारा दिन कर रही हैं तो करती रहें. आप 1 घंटा भी अगर देती हैं 24 घंटे में से इस काम को, तो आपका काम जो बहुत अच्छा हो जाए. अब ये देखें, 2 हमारे पास ये चीजें हो गई हैं. अब हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपल ग्लू से इसको पेस्ट करना है. ये कारपेंटर ग्लू है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है ड्राई होके. अब इसके सेंटर में हमने ये लगाया, और ये जो है हमारा, इसको हम इन पेटल्स के दरमियान में एक पेटल इसकी आएगी, इस तरह से इसको रखेंगे. देखें, फिर इसको हमने क्या करना है कि हमारा हमने और लिया. अब हमें इसके सेंटर बेस जो है वो इसमें स्टिक करना है. इसके सेंटर में थोड़ा सा जस्ट लाइक जैसे आप मक्खन लगाती हैं या उसमें ये देखें. इसको आप ये नहीं सोचें कि आपकी ग्लू नजर आ रही है तो वो बुरी लगेगी. हमने क्या करना है, ये ग्लू हमारी ड्राई होके तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल नजर नहीं. ये हमारा फ्लावर जो है फ्लावर लग रहा है. ये देखें, ये हमारा फ्लावर जो है बिल्कुल रियल लग रहा है. अच्छा, ये बताएं कि अब ये ड्राई होने में कितना टाइम लेगा? ड्राई होने में ये 2 घंटे से 3 घंटे लेगा और रेडी हो जाएगा. और अगर आपने बहुत से बनाए हैं तो ये आप रात में बना के रख लें, सुबह तक आपके फ्लावर जो है वो रेडी है, उसके लिए हमें कर सकते हैं. तो इसको ये है कि आप ऐसे रख लें, या फिर किसी बॉटल के ऊपर इसको, अगर आपने इसको थोड़ा सा बंच शेप देनी है तो इसको किसी बॉटल पे ऐसे रख लें. ऐसे करें. अगर आपने इसको स्ट्रेट शेप देनी है तो ऐसे ही रखें. आपको ये कानों में पहनने वाले टॉप्स बनाने तो मुझे बड़ा जबरदस्त. इसमें ये कि छोटा सा आप सनफ्लावर बनाएंगे तो उसके पीछे मार्केट में इजीली आपको स्टड पिन्स मिल जाती हैं. तो वो थंब पिन जैसी होती हैं, तो वो उसके साथ इसी ग्लू के साथ इसको पेस्ट करें, छोटे छोटे सनफ्लावर पेस्ट करके, तो उसको आप रख दें. और उसके पीछे आपको स्टॉपर भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं. कराची में हर चीज मिलती है आपको. और इसको आप माइयों में पहने, किसी फंक्शन में पहने. व्हाइट कलर का आपने सूट पहना, उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं. आप स्कार्फ के पिन भी बना आइडिया तो आपके पास. अब ये फ्लावर है आपके पास, आप ये आप पे डिपेंड करते हैं. आप इसके टॉप बनाते हैं या आप इसके रिंग बनाते हैं. देखिए, इसके रिंग आजकल वैसे भी बड़ी बड़ी रिंग्स चल रही हैं. इसके रिंग बना लें या टॉप्स बना लें, या स्कार्फ पिन की बेस मिलती है उसको आप पेस्ट कर लें इसके पीछे. यानी एक दफा आपने फ्लावर बनाना सीख लिया तो आप फिर मल्टीपर्पज इसको यूज करते हैं. फ्रिज मैग्नेट्स भी बनते हैं. मैग्नेट मिलते हैं, उसके पीछे आपने 2 लीव्स लगाए, इसके पीछे मैग्नेट लगा के फ्रिज के ऊपर आपका घर भी डेकोरेट हो जाता है. जबरदस्त. आयशा, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है जो आपको मैं सिखा रही हैं, मजा आ रहा है. और आयशा, और भी कुछ बताएं, अब तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया. अब और आप बताएं. मैं सब जो लड़कियां, जो लेडीज सबसे अच्छा फूल पसंद करती हैं वो रोज पसंद करती हैं.
تو میں ایسا کرتی ہوں, آپ کو روز بھی بتا رہی ہوں. یہ روز ریڈ میں پنک میں بہت اچھا لگتا ہے. یہ پنک کلر میں نے اس کو دیا ہوا ہے. اس کو ہم ایسے پیکٹ میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایئر ڈرائی ہوتا ہے. ہم اس کو اگر ایئر میں رکھیں گے تو یہ ڈرائی ہو جائے گا. ہاں, اگر اس میں رکھتے ہیں تو یہ ہمارا صحیح رہتا ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, وہی ہم نے ایک بال بنایا. بال بنا کے اس کو ہم نے ڈراپ کی شیپ میں دینا ہے. یہ ہماری ڈراپ کی شیپ آ گئی ہے. ڈراپ کی شیپ ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اوپر سے یہ ہمارے روز کی سینٹر بیس بن رہی ہے. سب سے پہلے اس کو ہم نے ایسے کر دینا ہے. نیچے سے دیکھیے موٹا ہے, اوپر سے اب اس کو کیا کرنا ہے, ٹرن کرنا ہے. جب 1 ٹرن اینڈ 2 اور 3 پہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو نیچے لے آنا ہے. یہ دیکھیے اس کو ہم نے راؤنڈ میں, یہ ہمارے سینٹر. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم وائر پہ وہ لگا دیں. وائر ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں, اس کی کوپ بنائی ہے میں نے. یہ وائر کہلاتا ہے 24 نمبر کا وائر. یہ چھوٹے فلاورز میں یوز ہوتا ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے گلو لگا کے اس کے باٹم میں اس کو مرچ کر دینا ہے, اور اس کو یہاں پہ یہ ہمارے اس کے ساتھ اب یہ جو ہے اس کو, یہ سینٹر میں جو اس کو ہم تھم کے ساتھ ایپلی کریں گے. ہمارا امپریشن اچھا آتا ہے. یہ ہماری سینٹر میں. اب ہماری باری آتی ہے پیٹلز پہ. پیٹلز کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے سے ڈراپس بنانے. روز بھی بہت مشکل نہیں ہے, صرف اس کو آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ہماری ایک پیٹل بن گئی. اب اس کے نیچے والا حصہ جو ہے ہم نے نکال دیا. ہم ایسے اس کو سائڈ پہ رکھیں گے. ہم ایک اور پیٹل بنائیں گے. 3 پیٹلز ہم بنائیں گے. پھر اسی طرح ہم نے یہ اتنا مزے کا کام ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں. میری اسٹوڈینٹس ہیں مجھے کہتی ہیں کہ میم ہم جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. ہم لیٹتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آئیڈیا چل رہے ہوتے ہیں, یہ فلاور اس کلر کا ہوگا, ہم کب صبح ہوگے اور اٹھ کے پھر بنانا شروع کریں گے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سو نہیں پاتی تھی. مجھے اتنا شوق تھا. میرا شوق اور میری لگن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں. میری ان لاز نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, میرے ہسبینڈ نے, اور بہت زیادہ مجھے لے کے چلے. ہر کام میرے ساتھ انہوں نے کروایا. اب یہ دیکھیں, اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم پیسٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. یہ ہماری کوئی گلو ہے, کارپیٹر گلو. اس کو ہم نے اس کی طرح لگایا اور ایک پیٹل اٹھائی. اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پیسٹ کر دیا. اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے ہلکا سا پیچھے کی طرف اس کو ٹرن کرنا ہے. اگر مجھے آپ نہ بتا رہی ہوتی تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ریئل روز میرے سامنے ہے, جس کی پتیاں ساری اس پر نکال دی ہیں, ایک پتی اس کے اندر لگی رہ گئی ہے. اب اس کو ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہی فیل ہوتا ہے. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قابل, اللہ آپ کے ہنر کو اور بھی جلا بخشے اور آپ اور آگے جائیں. یہ دیکھیں, پھر ہم اس پیٹل کو پھر ہم پیچھے کی طرف ٹرن کریں گے. لک آ رہا ہے. پھر ہم ایک 3rd پیٹل جو ہماری رہ گئی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر پیسٹ کر دیں. یہ 3rd پیٹل. ہم شادیوں میں جاتے ہیں اور بہت باہر سے فلاور لے کے جاتے ہیں, اگلے دن جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا بھی آپ بکے بنا کے اور اپنے ہاتھ سے لے کے جائیں گے نا, بہت اچھا آپ کو بھی فیل ہوگا اور جس کو آپ دے رہی ہیں اس کو بھی فیل ہوگا.
اور پھر لانگ لاسٹنگ سارا سال تک خراب نہیں ہوتے. تو آپ وہ آپ کو بھولیں گے نہیں جس کو آپ نے گفٹ کیا ہے. اب یہ دیکھیں اس سے یہ لک ہے. اب ہم اس کے اوپر کی بڑا ہوتا چلے جائے گا. فرسٹ آف جو ہے وہ سینٹر بیس ہوتی ہے, پھر 3 پیٹلز ہوتی ہیں, پھر 5 پیٹلز ہوتی ہیں اس کی. تو اگر آپ کہیں تو آپ کو میں بنا کے دکھاؤں یا پھر اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. ویورشپ جو ہو رہی ہے وہ فیس بک پہ اچھا خاصے میسیجز آ رہے ہیں کہ عائشہ سے یہ بنوا دیں وہ بنوا دیں. تو ہمارے ٹائم اتنا زیادہ ہے نہیں کہ ہم عائشہ سے بہت زیادہ فرمائشیں کر سکیں. انشاءاللہ ہم عائشہ کو پھر بلائیں گے اور لمبے ٹائم تک 2 گھنٹے میں جب میرا شو ہوتا ہے 7 to 9 عام دنوں میں, اس وقت ہم عائشہ سے مزید کہیں گے کہ عائشہ میں اور چیزیں بھی بنانا سیکھیں. عائشہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ اسکائپ پہ آپ سے سیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی کوئی سیریز وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے جو اویلیبل ہے؟ سیریز ہے, 22 سیریز ہیں میرے پاس جس میں 22 فلاورز ہیں. ایچ سی ڈی ہے 45 منٹس کی سی ڈی ہے جس میں آپ کو پراپر بیسک سے لے کے فلاور کا اور پورے اس کی ارینجمنٹ تک بتایا جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹس کلاسز جوائن نہیں کر سکتی, یو کین بائی مائی سی ڈیز. 22 سی ڈیز ہیں, اگر آپ چاہیں 22 کا سیٹ لے لیں, 2 سی ڈیز بھی لے سکتی ہیں, 5 بھی لے سکتی ہیں. میرا مشورہ یہ کہ 22 سی ڈیز جو ہے وہ ایک پراپر اس میں ایک چیز ہوتی ہے, تو اس میں آپ وہ لیں اور اس میں آپ جو سیکھ سکتی ہیں. اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ مجھ سے میرے کانٹیکٹ نمبر پہ یا اسکائپ پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو میں گائڈ کر سکوں. اچھا یہ بھی بتائیں سیریز کہاں اویلیبل ہے آپ سے ڈائریکٹ سے ہی کانٹیکٹ کر کے آپ اسے سیریز لے سکتی ہیں. بہت زبردست, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور تشنگی سی رہی کہ میں یہ بھی سیکھ لیتی وہ بھی سیکھ لیتی. بہت زبردست چیزیں ہیں آپ کی اور اللہ آپ کے ہنر کو اور صلہ بخشے, آپ اور ترقی کریں. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ یہ چیزیں باہر بھی ایکسپورٹ کرتی ہیں باہر بھی, تو اگر باہر سے کوئی ویور اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اسے پسند آتی ہے تو آپ سے کانٹیکٹ کرے تو منگوا سکتے ہیں؟ جی منگوا سکتے ہیں, مجھ سے کیوں نہیں منگوا سکتے. بہت سے لوگ ہیں جو منگواتے ہیں اور اپنا گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے, سیل کرنے کے لیے, وہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے منگواتے ہیں. تو جب ان کی وہاں چیز سیل ہوتی ہے, یہ گھر وہاں تو ایسا ایک سسٹم ہے کہ گھر ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں تو پھر جب گیسٹ آتے ہیں وہ بہت حیرانی سے انسپائر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ایک ریئل لک ہوتا ہے. اور فلاورز تو ویسے ہی بہت پسند کیے جاتے ہیں. اچھا بہت خوشی ہوئی آپ کو پروگرام میں بلا کے, اور ہم نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو بلانا چاہیں گے اور بھی چیزیں آپ سے سیکھنا چاہیں گے. تو ویور یہ تھی آج کی ہماری مہمان عائشہ عمران, جنہوں نے آپ کو بنانا سکھایا ڈو سے. بہت ہی آسان فلاور جو ہمیں دیکھنے میں تو بہت مشکل لگ رہے تھے, لیکن انہوں نے اتنے پیار سے محبت سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں وقت بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کہاں گزر گیا اور ہم نے کیا کچھ سیکھ لیا. ہم آپ سے اگلا ہفتے پھر اسی طرح کسی نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے, اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج جوائن کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہمیں اپنی سجیشنز اپنے کمنٹ دیجیے. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 02135293331 پر. میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنے اس پروگرام کے ساتھ, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک ہماری پوری ٹیم کو, ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.